أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza hadiyatun ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangeling-eling ti pangersa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad pangligihan di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Dauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid pamegat istri sepuh anom muga-muga sing ganjar kawilujengan masing-masing rahayu sapapanjangna ulah aya kabengkahan jeung sadayana oge nu jadi papayung nagara sina tumut sina tambih kamulyaanana kaagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya rakyatna dipaparin karaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti anu Maha Suci johir batin jeung nasim kuring nu jadi pananyasaan terhadap agama jeung nagara taat ka hadirat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaud kupang wujuk nafsu kagendam kupang goda seton
Sina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara. Sina telik kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk boh saluhureun harkatna atawa darajatna. Boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegesna kapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu rendah babarengan dina enggoning ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacogregan pacengkadan bisi kaasup kana pangandika adabun alim anu hartina jadi pilara salawasna ti dunya nepi ka akhirat. Badan payah ati susah. Katilu kasahandapeun ulah hayang ngahina atawa nyieun deleka culika henteu daek ngajenan. Sabalikna kudu heman kalawan karidoan. Malah senang rasana gumbira atina. Ulah sina ngarasa rewas jeung giras. Rasa kapapas mamaras. Anggur ditungtun dituyun ku nasehat anu lemah lembut. Nu matak nimbulkeun nurut bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat kanu pakir jeung nu miskin kudu welas asih someah. Tur budi bersih sarta daek mere maweh. Nganyatakeun hate urang sareh. Gerak rasakeun awak urang sorangan. Kacida ngerikna ati ari dina kakurangan. Anu matak ulah rek kajongjonan ngeunah dewek henteu lian. Da pakir miskin teh lain kahayangna sorangan estu kadaring pangeran. Tah kitu pigesaneun manusia anu pinuh karumasaan sanajan jeung sejen bangsa sebab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundaeunana kieu. Kacida ngamulyakeunana kami katurunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung ngarizkian kami kamaranehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami ngutamakeun kamaranehanana malah leuwih ti makhluk anu sejena. Jadi harti ieu ayat nyaeta akur jeung batur ulah aya kuciwana nurutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu sundana. Kudu silih tulungan jeung batur dina enggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana. Sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung nagara. Ari sebagai agama saagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Surahna ulah jadi papaseaan kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Geuning dauhan sepuh baheula sinalogor dina liang jarum ulah sereg di buana. Lamun urangna henteu kitu tang Tuhan jakal di akhirna. Karena anu matak tu genah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahli ayat 113 diunggelkeun anu kieu Gusti Allah geus maparin contoh pirang-pirang tempat
boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina eta tempat nuju aman santosa gemah ripah loh jinawi kari-kari pendudukna nu nyicinganana henteu narima kana nikmat ti pangeran mangka tuluy bae dina eta tempat kalaparan loba kasusah loba karisi jeung sajabana kitu teh samata-mata pagawean maranehanana kun kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik tilik jeung pemilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat sangkan ngeunah nyawa betah jasad ulah jadi kabengkahan anu disuprih cager bager henteu aya lian pagawean urang sarerea thariqah qadiriyah naqsyabandiyah amalkeun kalawan nya-nya keur ngahonta sagala kahadean johir batin keur nyingkahan sagala kagorengan johir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu dirungrung ku pangwujud nafsu digoda ku dayana setan ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalametan dunia rauh akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956 ieu wasiat kahatur kasadaya ahli-ahli. Kiai Al-Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ranggeyan mutiara hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, dua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur, tilu ulah mariksa murid batur, opat ulah medal sila upama kapanah, kudu asih ka jalma anu mika ngewa ka maneh. Pangarsa guru almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Syaidu lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa qarabin wa syuhada'i wa salihin wa likulli wa ashabi kulli wa ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa matanasala bainahuma ila yaumiddin. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى أرواح ساداتنا وأمرنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة وقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رأي أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلى تفسير والمحدثين وسائر سادة صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة بمشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها. شهد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رأي أهل سلسلة القادرية ونقشبندية وجميع الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء وسيل العظم من قطب العالمين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيدنا الشيخ أبي قاسم جلال البغدادي وسيدنا الشيخ معروف كرهي وسيدنا الشيخ سري سقطي وسيدنا الشيخ أبي عجمي وسيدنا الشيخ حسن بصري وسيدنا الشيخ جعفر الصادق وسيدنا الشيخ يوسف الحمداني وسيدنا الشيخ أبي أجد البستامي وسيدنا الشيخ شاها أبوالدين النقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة شيخ المكرم سيدنا الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة شيخ المكرم سيدنا الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفرهم وعلى سلسلتهم وأخذنا عنهم شاور الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير. شهد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة. شهد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد في كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna nyata tetap kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngalurkeun darajat anu bakti ka anjeunna rahmat sareng salam anu utami boga tetep ka pangabdol-abdolan Nabi nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka keluargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah amma ba'd. Maka ya sepucuk kitab anu kalintang ringkasna bade nyarioskeun manaqibna Sultanul Auliya wa Imamul Ulama As-Sayyid Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nurrani. Kenging petik tina kitab Uqudul Lali fi manaqib Jaili sareng tina kitab Tabriul Khatir fi manaqib Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna ka sadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atan abdi ngadangu. Kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib, mudah-mudahan keberkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nolak tina pahala dunya akhirat. Dihasilkan pamangsudan di ruh keselamatan amin ya rabbal alamin. Bangko maka 30 nyarioskeun nambana tambana jalma nu diheureuyan nyaeta jin. Dicarioskeun ku Syekh Jalalul Bukhari sasajal malu diheureuyan jin baca tompokeun ka jarina ya hadrati Syekh Qutbul Alamin Muhil Haqi wa Din Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Insyaallah cager jeung sasajal anu sieun ku rampok atawa ku musuh tuluy nyokot anu hideung baca jenengan Syekh Abdul Qadir dina eta taneuh tuluy aurkeun kajian anu dipikakasieun teh insyaallah diraksa ku Gusti Allah jeung sasaha anu meunang kasusah jeung sasaha jalma anu kasusahan atawa kahasean tuluy tawasul ku Syekh Abdul Qadir tangtu ku Gusti Allah kasusahanana diganti ku kabungahan kahaseanana diganti ku kagampangan. Mangkoba ka 31 nyarioskeun Syekh Abdul Qadir nyium panangan Kangjeng Nabi waktu ziarah. Hiji waktu anjeunna angkat ziarah ka eyangna ka Madinah barang sumping ka hijrah sarifah pakuleman anu mulya. Anjeunna ngadeg di payuneunna kenging 40 dinten panangan duanana dikana dadakeun. Dikana dadakeunna bari munajat ku ieu dua bet.
Dhunubi kaumujil bahri bal hiya aksaru kamislil jibali syumi bal hiya aksaru walakinaha indal karim idza afa janahum minal bu'udi bal hiya asgharu. Hartosna ari dosa sim abdi ibarat budah lautan, ibarat gunung luhur malihan langkung agung. Daging upami Gusti nuloman hampura ibarat hiji jangjang rametuk malih girang. Teras anjeunna munajat deui ku ieu dua bet bihalatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibani wa hadhihi nawbatul ashbahi qad hadarat famdud biyaminika kaiduhdha biha safati. Hartosna waktos tebih tis di Gusti sip abdi di jurung ngadeheus kana padampal Gusti wa wakil abdi nubi ayeuna abdi pribadi sakadeuh lumeus. Mugi pandangan Gusti kaluarkeun ka abdi barang parantos kitu jol pandangan anu mulia kaluar tina hujrah sarifah. Terus ku Said Abdul Qadir dicabang sareng diambung sareng disimpen dina luhureun mastakana ila hadrati Sultanul Awliya'i wa Qudwatil Asbiya Qutbir Rabadi wal Ghawsi Sabadani Sayyid Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir al-Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfi yu'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa mizna ala sunnati wal jama'ati wa sarif biha sudurana wa yasir biha umurana wa faris biha umumana wa shib biha umumana wa shib biha umumana wa ghafir biha dhunubana wa qadi biha duyunana wa asrif biha walana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ansil biha hawbatana wa ansur biha hujjatana wa jalna biha minal mutabi'ina li syari'ati nabiyyikal mutasifin bi mahabbatil muhtadin bi hadihi wa siratihi wa tawaffana bi ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wa ansurna bi jubratihi wa asba'ihi al-ghuril muhajjirin wa syi'i sabiqin wa sabil yamin arhamar rahimin. Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa bikal qulu wa ilaika qul wa antal qul wa qul bi rahmatir rahimin. Rabbi nama qalu ba'da suraz bil qalbi munkasir wa nasabil mundasir innaka rahmanul muqtadir fina ya kabi wa nabu muftaqir wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nashira inna syirka la dhulmun azim wa ma Allah yuridu dhulman lil ibad faqad i'ada bil qawmi ladina dhalaw walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله برحمة رحمة الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Nizam wa huwa asdaqul kalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. الآية. وقال تعالى أيضا قل هو الله أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة تفرق بين الحق والباطل. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين شيخنا ومرشدنا وصلة بيننا وبين الله. إلهي أنت مقصدي ورضاك ومطلوب عتني محبتك ومعرفتك إلى حضرة شيخنا مرشدنا سيدي أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kapainan para alimul ulama, para asatidz wal asatidzah yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Tak lupa pula kepada khususnya kepada pemangku manaqib yaitu Bapak Ade Yamin. Semoga apa yang telah beliau korbankan, apa yang telah beliau cita-citakan, apa yang beliau hajatkan dikabul dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Salawat berbingkaikan salam semoga selamanya disampaikan kepada Rasul pilihan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam hidup dan kehidupan tentunya kita akan mengalami beberapa fase. Fase di mana kita dilahirkan oleh ibunda kita. Yang awal kehidupan kita adalah tentunya kita la ta'lamun, tidak pernah tahu apa-apa. Namun secara eksplisit Allah sudah memberikan modal yang sangat besar. Sudah memberikan ultimatum Rasulullah lewat hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, entah itu bayi yang nantinya jadi Nasrani, entah itu bayi yang nantinya jadi Yahudi, entah itu bayi yang nantinya jadi sekutunya iblis, secara mendasar dia dilahirkan secara suci. Nanti bagaimana cetakan ke depan? Kalau cetakannya jadi bagus ya bagus.
Kalau cetakannya menjadi buruk, tetap menjadi buruk. Namun yang harus dipahami dalam hal ini adalah bahwa Allah memberikan modal kita tauhid. Allah memberikan kita modal iman. Tanpa ini hidup kita akan sia-sia, Pak. Kalau menurut salah satu syekh dari Arab yang bernama Syekh Najmuddin Al-Layali, dia mengibaratkan iman itu seperti angka 1. Ketika kita hidup berlandaskan iman, tentunya kita mempunyai modal yang diibarat angka 1. Kita tinggal mencari pasangan angka 1. Berapa pasangan angka 1? Ya angka 0. Selama angka 1 ini masih berada dalam tubuh kita, berdiri tegak dalam keimanan kita, maka 0 itu akan berarti, Pak. Ketika kita melakukan amalan-amalan solih, amalan-amalan sunnah, entah itu berupa sedekah atau apapun itu, maka 1 bersanding dengan angka 0, nilainya bukan saja menjadi 1, tapi menjadi 10. Karena 1 ini mendasar, Pak. 1 ini tauhid. Saking pentingnya dengan angka 1, pangersa Abah Sepuh bukan menyebutnya dengan angka 1, tapi dengan alif. Lihat di Suryalaya, ada Tugu Latifah, Pak. Tugu Latifah ini lambang angka alif, lambang huruf alif. Itu yang melambangkan bahwa keteguhan seorang ikhwan harus menjulang tinggi ke atas langit seperti angka alif, seperti huruf alif, atau seperti angka 1. Karena semua dasar kehidupan manusia yang manapun semuanya berdasarkan 1. Kalau kita sudah hilang angka 1 tersebut, maka apalah artinya angka 0? Apalah artinya memperbanyak angka 0? Orang aina ibadah sunnah, sholat malam dan sebagainya, tapi keyakinan yang berdasarkan angka 1 tadi hilang. Maka kalau kata orang barat mengatakan what is in the zero, apa arti sebuah 0? Jika 1-nya tidak ada, 0, Pak, ngabereleng. Saya mau tanya, di sini banyak orang-orang kuliahan, mahasiswa ataupun sarjana. Ketika 0 ini terus berada, terus banyak, tidak akan ada artinya tanpa bersanding dengan angka 1. Maka 1 itu harus ada, karena 1 itu adalah Tuhan. Sifat Allah itu ahad. Ahad itu tunggal. Tunggal itu tidak ada lawan. Nah, maka kita sebagai ikhwan wal akhwat harus menjulang tinggi seperti huruf alif, seperti angka 1. Keimanan, keteguhan, keyakinan. Maka dari itu ikhwan wal akhwat rahimakumullah, filosofi angka 1 ini sangat penting kita pahami. Filosofi huruf alif ini sangat penting kita pahami, Pak. Karena berapapun jumlahnya, 2, 3, 4 sampai puluhan, sampai ratusan, sampai jutaan, itu tetap bernisbat ke angka 1. Min nisbatil far'i ilal asli, tidak akan pernah ada cabang kalau tidak ada pusat. Kalau tidak pernah ada sesuatu yang utama ketika tidak pernah ada cabang ketika tidak ada hal yang utama. Maka inilah pentingnya memahami tauhid. Nah, ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Tanpa keimanan, tanpa tauhid, maka apalah daya kita hidup di alam dunia ini. Maka wajar ketika ada non-muslim, dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetap bernilai. Tapi sayang,
tidak akan pernah bisa bergantung kepada angka 1 karena imannya, Islamnya sudah tidak ada. Maka inilah pentingnya, sebagaimana wasiat Pangersa Abah Sepuh di dalam salah satu ucapannya, ketika orang hirup di alam dunia keimanan kudu ngajulang siga huruf alif. Alif anu nangtung tina diri, alif anu nangtung tina kolbu, alif anu nangtung tina ruh, kudu nepi kana asalna alif. Ini nasihat Pangersa Abah Sepuh, Pak. Disimbolkan di Suryalaya itu dengan disebut Tugu Latifah. Itu simbol alif, Pak. Itu simbol tauhid sebetulnya. Simbol keyakinan, bukan hanya sekedar menara seperti biasa, bukan. Maka ini pentingnya tauhid. Maka ketika hidup kita sudah diawali dengan huruf alif, diawali dengan modal utama tauhid, maka ini kunci keselamatan. Kalau tidak diawali dengan hal tersebut, maka hati-hati, kehancuran akan menunggu. Kenapa demikian? Syekh Ibnu Athaillah pernah mewasiati kepada muridnya, min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju' ilallah fil bidayah. Dari sesuatu tanda seseorang merugi dalam kehidupannya, dia mengkebelakangkan Allah. Inilah bedanya seorang salik dan bukan salik, seorang ikhwan dan bukan ikhwan. Kenapa demikian? Kalau di umum, Pak, contoh Pak Ustadz Ading meninggal, contoh imal yang ngadoakeun. Contoh Pak Ustadz Ading meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Di ujung, Pak, innalillahinya di akhir. Tapi seorang salik ar-ruju' ilallah fil bidayah, harus kembali kepada Allah di dalam pertama kali melangkah. Jadi ketika ada bahasa urang usaha we hasil makumah Allah, itu di akhir berarti Allahnya. Harusnya Allahnya di depan. Pasrah, ikhlas, lakukan. Ini kunci keselamatan. Ini pun yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Kita ini diberi modal tauhid. Artinya Allah menjadi prioritas utama. Allah menjadi nomor pertama. Setelah Allah dipertamakan oleh kita, maka ini menjadi kunci dan modal utama. Ar-ruju' ilallah fil bidayah. Kembali kepada Allah ketika mengawali sesuatu apapun. Maka Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya mengajarkan kepada kita selaku ikhwan, ketika sebelum zikir jahar dimulai, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi antiri mahabbataka wa ma'rifatak. Itu adalah refleksi dari ar-ruju' ilallah fil bidayah. Bukan sekedar bacaan susunan dan tatanan, bukan, Pak. Karena amalia Suryalaya itu penuh dengan ilmu. Maka dari itu jangan diilmui. Penuh dengan keberkahan. Tatanan susunan Suryalaya. Maka wajar ketika kita sebelum memulai zikir jahar dimulai dengan ilahi anta maksudi dan seterusnya. Maka setelah itu dimulai dengan zikir la ilaha illallah. Kenapa ada hentakan selama 5 kali? La ilaha illallah 5 kali. Dalam Minhajul Abidin, Syekh Abdullah At-Toyalisi pernah berkata, 1 kali hentakan di dalam zikir la ilaha illallah itu bisa mengkifarati dosa sebanyak 17.000. Dosa orang seberapa? Leuwih rupananya. Kalau 5 kali hentakan, 17 dikali 5 berapa, Pak? 60.000. 60.000 dosa
besar, kecil dikifarati dengan membaca la ilaha illallah, tapi harus ikhlas, harus lurus, dan harus benar. Maka metode zikir diajarkan oleh pangersa Abah, diajarkan oleh para wakil talqin, diajarkan oleh para mubaligh. Maka jangan sungkan-sungkan ketika zikir pertama, tarik dengan ikhlas, tarik dengan nafas yang baik, tarik dengan suara yang hentakannya benar-benar menembus kolbu. Ulah era-era Pak. Pan aya ikhwan kadang-kadang la ilaha teu karasa Pak. La ilaha illallah. Pan hati orang teh deas, makanya kudu bener-bener dihajar. Jangan malu-malu. Kajen ngagaleong ya Pak, kajen. Karena itu bakal menghasilkan kifarat dosa 17.000 satu kali hentakan. Dalam kalimat la ilaha illallah jika ditarik dengan hentakan sesuai metode Suryalaya itu 5 kali hentakan. 5 dikali 17 sama dengan 60.000. Satu kali zikir Pak. 50.000, 60.000 dikali 165 kali. Berapa ratus ribu dosa-dosa besar kita dikefarati oleh Allah. Subhanallah. Untungnya berzikir Pak. Maka jangan menjadi sesuatu yang malah menjadi kontradiksi. Kadang orang-orang sekarang salah memahami tentang zikir Pak. Karena zikir itu metode yang pertama kali Allah ajarkan kepada Jibril. Kata Rasulullah yang termaktub hadisnya di dalam kitab Sirrul Asrar, pertama kali Allah menciptakan makhluk itu min nuri, adalah cahayaku. Warruhi, terus Allah menciptakan ruhku. Wal kolami, lanjut Allah menciptakan kolam. Setelah Allah menciptakan 3 makhluk tadi, maka Allah menciptakan kembali 3 makhluk, yaitu Lauhil Mahfuz, Arash, dan Kursi. Di dalam Lauhil Mahfuz terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini yang nantinya akan ditransferkan kepada makhluk-makhluk Allah. Yang pertama kali ditransferkan adalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti ketika kalimat ini ditransferkan ke dalam kolbu muslim, maka 3 cara atau 3 fase orang menerima kalimat tersebut. Ada yang menerima secara qasidin, ada yang menerima secara salikin, ada yang menerima secara sairin. Qasidin itu yang bagaimana Pak? Qasidin itu umat Islam yang menerima la ilaha illallah dengan raganya, sehingga tatanan amaliyah ini merefleksikan dirinya untuk melaksanakan ibadah secara raga, dibantu, difasilitasi dengan ilmu fikih, maka disebut syariat. Itu qasidin Pak. Yang kedua salikin. Salikin ini Allah transferkan kalimat la ilaha illallah dalam kolbunya. Dia menerimanya dengan ruhnya Pak. Direfleksikan penerimaan dengan ruh tersebut dengan zikir, dengan keilmuan thoriqoh, difasilitasi dengan ilmu tasawuf, disebut thoriqoh. Yang ketiga adalah sairin. Sairin ini menerima transferan la ilaha illallah dari Allah ke dalam kolbunya. Dia terima dengan penuh rasa,
sehingga dia menerima dengan penuh rasa dan direfleksikannya disebut dengan ilmu hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Islam, iman, ihsan. Maka jangan berbicara toriko ketika meninggalkan syariat. Maka jelas sekali Suryalaya mengatur tentang syariat. Maka jangan bicara toriko ketika syariat kita tidak selesai. Karena inna tariqata yarfa'una ilallah hatta yakunal injal. Sesungguhnya tarekat akan Allah angkat dan Allah terima sejauh mana orang tersebut menggali, melaksanakan, melakukan hukum dan aturan syariat. Jadi harus bersyariat, Pak, agar supaya 3 ilmu ini komplit. Nah, maka kita yang sedang belajar zikir dengan metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya tentunya mengamalkan apa yang ada dalam tulisan Lauhil Mahfuz, yaitu kalimat tauhid, kalimat agung la ilaha illallah. Ini adalah bentuk dari ar-ruju' ilallah fil bidayah, kembali kepada Allah di dalam kehidupan pertama. Maka ketika orang geus menang talqin zikir dari Guru Agung Pangersa Abah lewat wakil talqinnya, maka di sana dimulai setar perjalanan ruhani kita, Pak. Perjalanan ini tidak akan pernah berhenti. Terus, Pak, perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan kehidupan zahir ini akan berhenti dengan hilangnya nyawa, dengan keluarnya ruh. Tapi perjalanan ruhani tidak akan pernah selesai-selesai. Maka kita semua harus berpegang teguh kepada ajaran guru mursyid. Ketika kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, Abah tanggung jawab zahir, batin, dunia, akhirat. Harus yakin, Pak. Harus yakin. Urang rek muranteng kasaha tuh. Maka yang disebut dengan robito kepada guru mursyid adalah bukan sekedar membayangkan wajah guru mursyid, bukan sekedar mengingat wajah guru mursyid, bukan sekedar mengingat wejangan-wejangan Pangersa Abah. Robito yang paling benar adalah melaksanakan amaliyah. Titik, Pak, segede baskom. Jangan bicara urang robito amaliyah petot, bohong robito apa? Kenapa demikian? Robito ini artinya mengikat. Mengikat kolbu kita dengan kolbu mursyid. Kumaha rek diikat na benang lagi pegat. Kumaha rek kuat na robito ke guru mursyid. Benangnya saja putus. Artinya apa? Bagaimana mau kuat robito kita kepada Pangersa Abah, amaliyah kita saja tidak dilaksanakan? Bukan sekedar memandang Pangersa Abah. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Karena ini sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Robito itu bukan saja mengingat, memandang Pangersa Abah secara pamenteuna atau wajahnya. Robito yang benar adalah melaksanakan seluruh amaliyah Tekian Pondok Pesantren Suryalaya dengan aturan-aturannya. Itu robito yang betul. Karena robit adalah ikatan. Ikatan guru dengan mursyid dijalin dengan benang yang kuat, dijalin dengan amaliyah yang kuat, baru bisa robito, Pak. Itu baru robito. Jadi jangan memahami yang sifatnya hanya sekedar, tapi harus betul-betul mendalam. Maka kita menjalankan amaliyah ini semata-mata bil barakah, semata-mata mengikuti Pangersa Abah. Ketika bapak-bapak tidak yakin dengan Pangersa Abah, jangan melaksanakan amaliyah. Percuma, Pak.
keyakinan murid kepada mursyid harus 100% tanpa diskon. Jangan dikurangi. Karena apa? Pangarsa Abah secara jasad sudah tidak ada, tapi secara ruh masih membimbing murid-muridnya. Apakah ada kisah sejak zaman Rasul? Ada. Apakah Bapak ingat tentang kisah Bilal bin Rabah? Ketika Rasulullah berangkat Mi'raj secara ruhani, Pak. Berdiam diri di jannah, berdiam diri di surga. Tidak lama kemudian Rasulullah mendengar telapak kaki. Maka Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, siapakah itu yang sedang berjalan kaki?" Kata Jibril, "Itu adalah sahabat engkau, wahai Muhammad." Siapakah dia? Dia adalah Bilal bin Rabah. Sedangkan Bilal bin Rabah jasadnya masih hidup. Ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj, bertemu dengan sahabat Bilal bin Rabah setelah waktu subuh. Maka Rasulullah bertanya, "Bima qadamta ya Bilal?" Bagaimana engkau bisa Bilal mendahului aku? Cek urang teh mah, kumaha tadina maneh geus aya di ditu wae? Dengan amalan apa wahai Bilal? Maka Bilal bin Rabah pun bingung. Wallahu alam ya Rasul, aku tidak pernah tahu amalan yang mana yang betul-betul mengantarkanku menuju alam jannah secara ruhani. Namun aku ingat satu kalimat yang engkau tanamkan, yang engkau ajarkan kepadaku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Setiap malam aku mengulang-ulangnya sebanyak lisanku masih bisa berbicara. Ini bukti, Pak. Jasadnya masih di dalam alam dunia, ruhaninya bisa berangkat ke surga. Dan ini sesuai dengan kisah Manqobah tadi. Yang mana? Yang Tuan Syekh Abdul Qadir mencium tangan Rasul dan menyimpannya di atas kepala. Rasulullah sudah tidak ada secara jasad, Pak. Makamnya di Madinah. Secara jasad beliau sudah tidak ada, tapi baginda Rasul menampakkan kemukjizatannya, menampakkan karomahnya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir dengan mengulurkan tangannya dan dicium oleh Tuan Syekh. Kita sekarang hidup di alam dunia, ngabogaan guru pangarsa Abah, harus yakin karena ilmu ini yang dipunyai oleh Tuan Syekh Abdul Qadir sudah barang tentu diturunkan kepada wali yang lain, terutama wali mursyid. Maka yakin pangarsa Abah secara jasad tidak ada, tapi secara ruhani melihat murid-muridnya. Apakah Abah ningalikeun murid itu Amalia? Ningalikeun, Pak. Murukana teu ningalikeun. Wah, si mah tara Amalia ye. Oh, si mah rajin. Apaleun, Pak. Guru mah leuwih seukeut panonna. Nah, maka ketika kita sudah ditalkin zikir, mengamalkan zikir, datang godaan lalu tidak mengamalkan, pangarsa Abah ningalieun, apa yang akan kita rasakan? Isin atuh, Pak. Hayangna hungkul ti awal we gak beres we, ditalkin bleng poho. Jadi jangan sampai Amalia itu seperti klise foto, Pak. Bagaimana seperti klise foto? Cig, lamun urang tos beres hajatan aya klise fotona. Eta foto pasti anyar keneh mah ditinggalian. Bahkan tetangga hayang ningali atuh foto hajat kamari, sok ditinggalikeun. Bosan we, diantep. Kadang-kadang beak kuberit. Amalia jangan seperti itu. Kalau kita butuh guru, udah guru. Urang butuh ka pangarsa Abah, butuh sekali, udah pangarsa Abah lewat Amalia. Karena urang mah rumasa. Kumaha rumasana? Pahala teu pati boga. Nya. Ibadah atuh ngedul, sedekah teu beuki. Lalu amal apa yang akan kita hadapkan kepada Allah? Lamun lain ku guru di anteurna. Gitu, Pak.
Maka kita diajarkan oleh pangersa Abah untuk betul-betul mengingat Allah secara jahri awil khofi, secara terang-terangan, secara lisan ataupun secara kolbu. Maka kita mudah-mudahan dengan adanya rutinan amaliyah manakib di sini, di tempat-tempat yang lain, mudah-mudahan kita terus bisa menghadiri amaliyah-amaliyah manakib ataupun amaliyah-amaliyah khotaman. Karena ciri utama, ciri khusus Ikhwan Suryalaya adalah 3: ijtima, ittiba, istima. Ijtima adalah kumpul ngariung babarengan dina amaliyah. Yang kedua ittiba. Ittiba itu mengikuti apa yang jadi tuntunan dan tatanan amaliyah Suryalaya. Istima itu mendengarkan. Mendengarkan apa yang menjadi aturan Suryalaya. Mendengarkan apa yang jadi tata cara amaliyah Suryalaya. Jadi ketika orang ingin menjadi ikhwan yang termasuk dalam kategori tadi, rajin-rajinlah berkumpul dalam amaliyah manakib agar supaya Anda wahai ikhwan wal akhwat terhindar dari memodifikasi amaliyah atau mengurangi dan menambahi amaliyah. Mudah-mudahan besok, lusa, dan sampai nanti kita selamanya ada dalam bimbingan Allah, ada dalam bimbingan Rasulullah, dan tentunya ada dalam bimbingan guru mursyid orang Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Rupanya cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diakui murid oleh guru agung pangersa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabi al-hazimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli